बोले कि कहबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके प्रभु का नाम गौरव हो आमे पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 9 पदरु आमे आगु को पढ़िबा मु पढुची आपण मान ध्यान सहित सुनिबे लिखा जाए से एही समस्त कथा कहिबा उतरे से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले आ खंडे मेघ ताहाकू सेमानको दृष्टिगत घेनी गला से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़कू एक दृष्टि रे चाहि अछंती एपरि समय रे देखो शुक्ल वस्त्र परिहित दुई जन पुरुष सेमानक निकट रे उपस्थित हेले पुणी सेमाने कहिले हे गालिलिय लोके काहेकि तुम्हे माने आकाश आड़कू चाहि ठिया होई अछ एही जो यीशु तुमମାନଙ୍କ निकटरू स्वर्ग रे गृहीत हेले ताहांकू तुम्हे माने जो प्रकार स्वर्ग को दिबार देखिलो से सही प्रकार आगमन करिबे हालेलुया 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 प्रभु पर आगमन केमती हेबो से स्वर्ग को गला बेले से जेमती गले ताहांकर आगमन सेमती हेबो स्वर्ग को गला बेले केमती गले से खंडे मेघ आसी तांकू कोन गला नहीं से आसिला बेले केमती आसीबे से मेघरे का आसीबे आगमन करिबे के जन को विश्वास अछि प्रभु मेघमाला रे आगमन करबे विश्वास रे आसीबे केबे कहतिले से आसिले बोली यीशु ख्रीष्ट केबे कहतिले जे मु पुनर्बार तुमको नेबा पई आसीबे आसी जहन 14 अध्याय पढंतु एक पद पढ एक रु 3 पद पढ तुमମାନଙ୍କ हृदय उद्विग्न न हेउ हां तुमମାନଙ୍କ हृदय उद्विग्न न हेउ तुमे माने ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास तुमे करो परमेश्वर ठारे विश्वास करो मो ठारे मध्ये विश्वास करो ठारे मध्ये तुमे विश्वास करो मोहर पिताଙ୍କ गृहरे अनेक वासस्थान अछि सेठी बहुत जगह अछि कोठी स्वर्ग रे बहुत जगह के कहउछंती परमेश्वर के कहउछंती जे स्वर्गर मालिक स्वर्ग आ पृथ्वीर मालिक मालिक से कहउछंती मोर पिताଙ୍କ गृहरे अनेक वासस्थान अछि सेठी भाई क्रिश्चियन माने आज बिल्कुल दुख नाही का मन रे दुख अछि कि नाही मते घर बांधबा टिके जागा नाही मते टिके जागा दिले बाइमन लगाई खांती जोनी टिके लगाई खांती मो जागा को लोग बिडराई नहीं गले घर बांधबा को टिके लैट्रिन बाथ करबा जागा लैट्रिन बाथरूम करबा टिके जागा मिलु नाही किछि दुख नाही काहे कि दुख नाही एडी सिना जागा नाही सेठी तो यथेष्ट जागा सेठी भाई हमर मन रे दुख नाही तापर पढंतु पिताଙ୍କ गृहरे अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता जदि न थांता ताहा हेले मु तुमମାନଙ୍କୁ कहिथांती न थिले से कोई न थांते बेले बेले आमे जेंती न थिबु सेंती आमे कहि देबु मुई हालकी न बोली देते सो नाही प्रभु सेंती नाही से कहतनी न थिले को कोई न थांती तापरे मु तुमମାନଙ୍କ निमंते स्थान प्रस्तुत କରିବାକୁ जाऊ अछि यीशु काहे कि जाइछंती स्थान जागा प्रस्तुत करबा पई जाइछंती तापरे पुणी मु जाई तुमମାନଙ୍କ निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आउ मु जो स्थान रे थाए तुमे माने मध्य जेपरि से स्थान रे रहिबो सेथि निमंते तुमମାନଙ୍କୁ अपना निकटକୁ घेनी जिबी कहबा हालेलुया हालेलुया आसीबे एटा केबे कहिले से यीशु आसीबे बोली केबे कहिले कोन तो आजि को 2025 वर्ष तले केबे कहले आजि को 2025 वर्ष तळे मतलब आजि जाय से आसिला आबे कि केत वर्ष हला आसिला आंटी 2000 वर्ष रु ऊर्ध्व होई गला से प्रतिज्ञा करी आजि जाय से मेघमाल रे आसिना सतरे आइबे के जन डाउट रे अछन आसबे आसबे हां आसबे 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 दूत कहले से जेमती मेघमाल रे आगो स्वर्ग को गले से सेमती आका तांकर आगमन से करिबे मु आपण मानकू एडा काहे पढौची आपण मान परवर्ती समय बुझी प्रथम करंतिय 15 अध्याय 15 अध्याय मिलना हां 51 पद पढो देखो मु तुमମାନଙ୍କୁ गोटे निगूढ़ कथा कहूची केमती कथा एटा एटा बुढ़ा बुढ़ी मान कथा नहीं कहानी
कान को भल लगला परी कथा ना एटा केमती कथा निगूढ़ एटा होची सेई रहस्यपूर्ण कथा मिस्टेरी देखा जाय एठी कोन लेखा जाउची जे मु तुम मानकु गोटे निगूढ़ कथा कहूची आम्भे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नहीं समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नहीं बोले कौन प्रभुंकर आगमन हैला बेले आमे समस्ते मरी मिशा नथिबु केते जण आमे बंची थिबु आगा तांकर आगमन को इति लेखा जो आमे समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नहीं किंतु एक मुहूर्तरे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनिरे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा हालेलुया हालेलुया शेष मुहूर्तरे चक्षुर पलक बोले आखिर टिप्स नहीं आखिर एमते लुमु चुकी नहीं आमे हां किसा मार चुकी नहीं इटी असला बेल टू केतर लगा मार लुने होय बंधु भैया का मन ए आखि लुम्बा रे केत समय रे आमे हमर आखिर पलक को आमे मारू छ आमे गणी गोट सेकंड भी नहीं ना प्रभुंकर आगमन सेमती आगा हठात हेबो मन रखंतु प्रभुंकर आगमन समय रे आमे अछु कोंतु शेष समय रे अछु शेष समय रे अछु केउ समय रे शेष समय रे शेष समय अंतिम काल रे आमे बसवास करूछु शेष समय बोली कहले कोन शेष मुहूर्त रे आमे अछु एई पृथ्वी रे भयंकर बड़ गोटे घटना घटिबा पई जाउची पृथ्वी रे केबे मध्ये घटी नाही आ सेटा थरे घटिबो केतर घटिबो थरे रप्चर थरे हेबो आ सेही रप्चर बा प्रभुंकर सेही गुप्त आगमन रे जे माने छडा दिबे सेमानकर परिस्थिति भयंकर ही जीव प्रिय भाई भणी आमे शेष मुहूर्त रे अछु आ एही शेष मुहूर्त रे प्रभुंकर आगमन हेबा पई जाउची देखो तो आमे दूर दूरांत आमे एटी एकाठी हेछु काई के एकाठी हेछु ताहांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा पई काई के एकाठी हेछु कोई पारुना तांकर आगमन पाखरे बक्ति वाला को भाई प्रस्तुत ही जाओ भौणी प्रस्तुत हो जाओ हां कोंतु जोरे कोंतु प्रस्तुत ही जाओ भौणी प्रस्तुत हो जाओ हां प्रस्तुत हेबाटा बोले तैयारी हेबा मोबाइल रे कोन देखुछ जागा प्रस्तुत हेबाटा बोले मन पर तुमे केते दिन को शॉर्ट केते कहउछ मिस केते कहउछ बहुत जागा प्रस्तुत हेबाटा बोले इस्लामली हेबा लोग जागृत लुचि लुचि खानला भांग पकाउथिले जागृत प्रभु आसुचंती का जीवा को इच्छा मुई आसी हे बनाई राजा मोर छात पड़ी नहीं था तू रोई जा रानी बोलबे से सीधा सीधा तू रोई जा रानी छटपटे ही मन केते खुशी लागो कि नहीं प्रभु आपले जीवा को पिला माने वर्ष धरी हॉस्टल पढुछंती हमर अनिता हॉस्टल रो खरा छुट्टी जदी हेले मन दुख रे आइबो करे नहीं कोन तो खरा छुट्टी अब 3 दिन अछि बोले जोगार संगड़ आराम हे दिबो कि नहीं साबुन सीटी थिला रफ सीटी थिला मुई से पैंट शर्ट नहीं थीबी एटा नहीं थीबी किंतु रे झियो एते व्यस्त होचो नहीं बापा को घर को जाउछी गुडी जाउछी बापा को घर बस जाको मुई एटी थिली एबे गुडी जाउछी मुई बापा को घर को एडवांस टिकट करबे कि नहीं बहुत दूर रे थिबा लोग माने एडवांस टिकट नहले कोहली मिलबो नहीं टिकट करथिबी काहे कि बापा को घर को जाउछी प्रिय माने जो माने परमेश्वर आगमन को प्रेम करूछंती जो माने परमेश्वर को निजर कर्ता करूछंती से माने तांकर आगमन पूर्वे निजको सजारबे से माने केमती सजारबे प्रेम रे तांको भय करी नाही ओ प्रभु ए जगत रे मु केते दुख समस्या दी जाउछी मु जानि छी तुमे आदि आइबो प्रभु आज मु तुम सहित पळेबी मु जीवा पई प्रस्तुत अछि किंतु बहुत ख्रिस्टियन माने आज प्रभुंकर आगमन पई प्रस्तुत नाहंती सेमान कोई दुनिया इच्छा आउ गोटे गाड़ी किनले हेता आउ टिके चाकरी कले हेता आउ टिके घर मानले हेता आउ टिके ए दुनिया रे टिके ना कमाइले हेता एई प्रकार लोक मानकर मनोभाव रहिछि मात्र प्रभु ताकर आगमन यथा शीघ्र से करिबा पई जाउछन्ति प्रिय माने आमको कोन करिबार अछि ताकर आगमन पई प्रस्तुत हेबार अछि पुनर्बार कहंतु भाई प्रस्तुत होई जाओ भौणी प्रस्तुत होई जाओ बाकरे बद्री बाल कहंतु प्रस्तुत हुओ मेघर थरे महाविक्रमे आगमन करिबे राजा राजा आगमन करिबे राजा आगर आगमन
आमे केते खुशी आनंद रे निजकु सजाइबार अछि। प्रभु मते दरकार नाही ए यौवन अवस्थार आनंद, मते दरकार नाही ए टंकार लालसा, मते दरकार नाही ए जगतर सुख। प्रभु मु तुमको अपेक्षा करिछि, तुमे केबे आसबो प्रभु? आजि जदि आइबो मु तुम सहित जिबि, संध्या आइबो मु तुम सहित जिबि, काली मु कॉलेज गला बेले तुमे आइबो सेठिरु मु जिबि। प्रभु मु होटल रे काम कला बेले तुमे आइबो मु जिबि, मु ड्यूटी गला बेले आसबो मु जिबि। आमे निजको प्रस्तुत करिबु। आजि मु आपण मान निकट रे प्रभुंकर आगमन होउछि बोली तार चिन्ह कौन? प्रभुंकर आगमन समय आम अच्छु बोली केमिति जानिबा? आमे मंडली मध्यरे एक भयंकर भयंकर घटना गुड़िक घटिब ताहांकर आगमन पूर्व आज आपण मान निकट रे मु 7टी लक्षण बा 7टी चिन्ह कहिबी जे प्रभुंकर आगमन शीघ्र हेबो बोली आमे केमिति जानिबा? आमे केमिति जानि पाछि? आमे अल्प समय प्रभु को वाक्य देखा प्रिय माने आपण माने मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ते। माथ्यू 24 अध्याय आमे समस्त बाहर करबा मिलित भाव रे आमे ध्यान करबा। 24 अध्याय मिलला हाँ 3 पदरु आराम से पढंतु धीरे धीरे बड़ पाटी रे। 3 24 अध्याय 3 पद। ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଶୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏହି ସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। जेबे यीशु ख्रीष्ट जेरुसालेम मंदिर को देखि कहउचंती एई मंदिरर आउ गोटे पत्थर ऊपर रहिबो नाही, सेटा कोन हेबो? भूमिसात हेबो बोली कह। शिष्य माने कोन कहउचंती? यीशु को देखो प्रभु मंदिर केते भलो है, कोन हेछि केते भलो है, भितर देखले तो आउरी बहुत सुंदर अछि, चून मारी बहुत डिजाइन करी। समय यीशु ख्रीष्ट कहते तुम्हें जमती देखुच मुई सेमती देखु नाही, मुई मंदिर को मुई केमती देखुची ए मंदिर पत्थर आउ गोटे पत्थर ऊपर रहइबो नाही, ए मंदिर भूमिसात हेबो सेटा मुई देखुची। शिष्य माने कोन देखले कहले से माने वर्तमान को देखि, यीशु कोन देखले से भविष्यत को ଦେଖୁଛନ୍ତି। एई कथा से केबे कहले 32 एडी रे कहले। 32 एडी रे ए भविष्यवाणी से कहले आउ 70 एडी रे कोन हला सेही मंदिर रे सुना पसी दिबारु लोक मान कोन कहले से सुना बाहर करबा पई निया लगाइले आउ फाउंडेशन गुडी को खोली देले, जो द्वारा कि मंदिर कोन ही गला भांगी गला। यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सेही भविष्यवाणी 70 एडी रे सफल हैला। एही परि समय रे यीशु ख्रीष्ट कहउचंती गोटे पत्थर आ गोटे पत्थर उपरे रहिबो नाही। तापरे जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट शिक्षा देउचंती शिष्य माने पचारुचंती प्रभु एटा सब केबे घटबो? 3टा प्रश्न यीशु को पचारु कोन बोली पचारुचंती? एही मंदिर जो घटना कहिले आपण सेटा केबे घटबो? तापरे आपणकर आगमन और जुगांतर लक्षण कौन ताहा आपण आम मानकु कुहंतु। से समय यीशु कोन कहले 4 पद पढ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ सावधान କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। प्रभुंकर आगमन चिन्ह कौन जानते? मंडली रे प्रथम विषय भ्रांत शिक्षा आसीबो। कौन आसीबो? ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। पाखरे बसिथिबा लोक कोंतु भ्रांत हुंतु नाही। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। भ्रांत है बाटा बोले कोनटा भ्रांत है बाटा भूल की दिबा। से दिन हमर भाई रोटी भाई जयपुर रे 5 राउंड बुलाइले फाइनेंस ऑफिस रे नौसी बोल कोड़े बुलाउ कंती राय ना खरा को बोलला बेलको बेचारा बाट भूल की जाई कंती यार कोन आबे तांकर भी भूल ना हमर भी भूल नाही बोलला। भ्रांत है लालो सेमती प्रभुंकर आगमन समय रे कौन हेबो? लोक माने भ्रांत हे जिवे। एई भ्रांत हेबाटा प्रभु बारंबार कहउछन। प्रिय माने आपण मार पढिबे कि आउ गोटे पद पढि दियौ देखन केते लिखा जाउची 24 अध्याय 11 पद पढ। ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାଗବତୀ ଉଠି
ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତି। 24 ହଁ 24। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହା ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ଚିହ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇକି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ କଣ ସେଟା? ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା। ଟିକେ ପିଇଲେ ବି ଚଳିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। କି ଶିକ୍ଷା? ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା। ବର୍ଷେ କର ଫল ଆମେ ଆଣବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା করবু আর পর হিসাବରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଭ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ଷ ଯାକ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବ ଦିନେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନ ଭଉଣୀ। ବର୍ଷ ଯାକ ନ ଆସିଲେ ମିଶା ପୁଣି ବାଇବେଲ ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କୋଉ ହିସାବରେ? তোমার পাস্টর তোমাকে সপোর্ট করব, মন্ডলীর ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିଲେ ମିଶା ଆଜି ପରବ କରିଦିନେ ଟିକେ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। আসবি না আজি আসবি মুই গাদাই দিবে। হ্যাঁ রেডি হেলিবে লুগা পাচা ঘেনবাক যাইতিলু। কোটি যাইতিলু? নাই নবরঙ্গপুর যাইতিলু। সুভাষ ভাই কিছু ଥିଲେ ତ ଦୋକାନ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଘେନି କରି ଆଣିଲୁ ପଡିଲା। ଜଗଦଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଘେନିଲା। ମାତ୍ର ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଗଲେ? ଦେଶ ଛାଡି ଦେଶ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଡ୍ରେସ ଖୋଜି ବୁଲୁ। হ্যাঁ ନାଇଁ ସେ ଆମର ଆଗରୁ ଭାଇନା ଦୋକାନରେ ହେଲେ ସେଠି ଗୁଡ ଭଲ ଥିବ, ପିଠା ଛାଣିଲେ ପୁରା ପୁରା ଉପରେ ଆଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏମାନେ ଗୁଡ ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ଚିନି ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ଭଲ ଚୁନା ଖୋଜି ବୁଲିବେ। କୋଉ ମିଲରେ ଚାଇଲେ ଚୁନା ଭଲ ହେବ ସେଟା ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ପର ସମୟରେ ଆମେ କାହା ଖୋଜିବାର? ଆମର ପବିତ୍ରତା, ଉଦ୍ଧାର, ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିଲେ ସିନା ହେବ। ଆମେ ନାଇଁ ଭାତଲା ପିଠା ଖୋଜି ବୁଲୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। କେବେ କେମିତି ଟିକେ ଯିବି ନା କି ହାତରି ପକାଇଦେବି। ହଁ ऐसा नहीं चलेगा। बोलो एमती है वो नहीं, ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। एरा केवल चलबो नहीं। हाँ पास्टर तुमको ବର୍ଷେ ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିଲେ ବି ପାସ୍ଟର ନମସ୍କାର କରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ପରେ ବୁଝିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ମଣ୍ଡଳରେ କଣ ହେବ? ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ। ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ବି ହେବ। ସଲମନ ରଖିଥିଲେ, ଦାଉଦ ରଖିଥିଲେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଯାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଏ। ଘରେ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ସଫା ହେବ। ଦେଖବାର ଆଖି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହ ତ? ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଡା ବାଡା ଲଗେଇଲେ ଶିକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିବେ ଥମନା ଅତି ତ କହିଦେଲି ପଦେ ମିଛ। ଥମନା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା ବି ଖାଇବା ନାଇଁ ବେଙ୍ଗ ଖାଉନ, ଖାଅ। ମୂଷା ମା ଖାଅ। ଥମନା ଅଛି ପୁଣି ଯୋଉଟା କହିବେ ଯୋଉଟା ଖାଇବେ। ଆଖି ଅଛି ପୁଣି ଯୋଉଟା ଦେଖିଦେବା। ନିଆଁ ଲଗା ଆଖି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗିବ। ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ଅଛି? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। Praise the Lord. ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମତେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ମୋର ମା ମତେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେବେ, ବାପା ମତେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେବେ, ମାତ୍ର ମୋର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୌରବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ
12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ। କଣ ହେବ ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେବ? ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତର କଥା। କଣ ହେବ? ବହୁତ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହେଇଯିବ? ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ। ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ହାତ ଉଠାଉଥିବେ, ସତରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ବୋଲୁଥିବେ, ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ଆଣ୍ଠୁ ମାରୁଥିବେ, ସେଟା ସତରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଗୀତ ଗାଇବେ, ହୃଦୟ ସହିତ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହେଇଯିବ? ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲା ବେଳେ କେମିତି? କାଲି ଆମର କମଳା ମା କହୁଥିଲେ ରବିବାର ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆମକୁ ଉଠ ବସ୍ ଲାଗୁଛି। ଉଠ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଆକା ଗାଡି ଖୋଜବାର ନାଇଁ କି? ସତ କି ନାଇଁ? ଶନି ଯୋଉମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ସେ ପାଖରେ କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଦେଖବାର। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ନାହିଁ, ସବୁ ପାତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପାଖେ ସେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବୁଝାଇ ହଉଛୁ ଆମେ ନା କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ଦେହ ସାରା ଜ୍ୱର ହେଲେ କୋଉ ଡକ୍ଟର ନେଉଛୁ? କୋଉଠି ପାଖରେ ଦେଖାଉଛୁ? ନାଇଁ ସେତେ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, ଜଡିଗୁଡା ପାଖକୁ ଡକ୍ଟର କରିଥିଲେ ଦେଖାଇ ଦେବା ବୋଲିଲା। ଦେଖାଇ ଦିଅ, ଖାତା କାର୍ଡ ଲୋକ ମୁଛବେ ଜାଣବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଚଳବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ପତଳା ଥିବ, ମଶାରୀ ପରି ବାଛି ବାଛି କିଣୁଛୁ କି ନାଇଁ? ବାଇଗଣ କିଣିଲେ ଏ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଆମର କୋମା ଫୋନ କରବ କି ଦେଖ ମୋ ଆଣିଲେ କିଡା ଟା ଆଣ, ଏମିତି କହିବେ କି? ଆମକୁ ବୋଲେ ବାଛିବାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦରକାର ସେଟା କେମିତିଟା ଦରକାର ଆମକୁ? ଆମର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନ ପଢାଇ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢାଇବୁ। ନାଇଁ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ରୋଗ ହଉଛି ବୋଲି କଲମ ଖାଇବୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଚଳିବ, ଯୋଉ ପାତ୍ର ହେବ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁ ସବୁଠି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଉ। ଜୁମରେ କିଛି କହୁନା ବଢିଆ ପାତ୍ର ବାପରେ ଗୁଡାକୁ ଖାଇକିନା ଯାଇଥିଲି ସିନା, ପାତ୍ର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ନମ୍ର ପାତ୍ର, କେମିତି ବହୁତ ନମ୍ର ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଯାକ ବିନା ସେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଯିବେ, ତୁମେ ଲେଞ୍ଜେ ଧରି ପଚାରୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ନମ୍ର ନାହିଁ ଏଟା। ପାପକୁ ପାପ ନ କଲେ ପ୍ରଚାର କି ପ୍ରଚାର? ସେଟା ଭୁଲ କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭୁଲ ପିଠରେ କିଏ ଜାଗା ଦେଇଛି? ଛାଡ, କଦଳୀ ବୁଲିଲା ବିକବାର। ଲସି ଦୋକାନ କଲେ କଣ ହେବ? ବିକ। ଆଜିକାଲି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ମାନ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଯାଇକିନା ପାକୁଡି ଭାଜିକିନା ବିକୁନ, ପ୍ରଚାର କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବ? ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। କୁ ପ୍ରେମ? ପଇସା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କଥା ପଡୁନାହିଁ, ଏଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କଥା ପଡୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କର କମିଯିବ। ଆଗରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଉପବାସ ଆଗରେ କରୁଥିଲେ ଆହୁରି କରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ ସେମିତି ପଢବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ହାଲକା ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ଆମେ ସେମିତି ହେବା କି ନାଇଁ? ଆମେ ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ କରବାର, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ 22:37 ମାଥିଉ 22:37 ପଢ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 38 ପଦ ପଢିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ଆମେ ପଢୁଛୁ କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେଟା କଣ ହେବ? ଧୀରେ 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 କମିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ସତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି? ସତରେ ମୁଁ ଆଗ ପରି ମୁଁ ଉଦ୍యోଗ ଅଛି? ଆଗ ପରି ସବୁ ସହଭାଗିତାରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହୁଛି? ଆଗ ପରି ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି? ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡିବା। ପ୍ରଭୁ
এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ନ ହେଉ ଅଲଗା କିଏ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଗ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହେଇଯିବ? ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କପଟି ମାନେ ଏ କପଟି ମାନେ ଯୀଶା ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଏହି ଜାତି କି ଜାତି? ଏହି ଜାତି ବୋଲି ସମ୍ମାନ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଦର ସହିତ ଅସମ୍ମାନ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସମ୍ମାନ ସହିତ ନା। ଏଇ ଜାତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ କି ନା ଏମାନ୍ଦା ସହିତ ପାରି ହବ ନାହିଁ ଭାଇ ଏମାନ୍ଦା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାତି। ଏଟା କେମିତି ଜାତି? ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ, ଏଟା ଅଲଗା ଜାତି, ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଜାତି ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଥିବେ। ଶରୀରରେ ଆଗେ କେତେ ଜଣ ଏଠି ଥିବେ? ଆତ୍ମାରେ କୋଉଠି ବାହାରି ଯାଇଥିବେ? ଖଟିଆରେ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ। କୋଉଠି ବାହାରି ଯାଇଥିବେ? ଖଟିଆରେ ଗଲେ ବୁଝ ଆସିଲି ବି ସବୁ ଥିବେ। ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ପାଣି ଟିକେ ବାଟିରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସୁବିଧାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। କିଏ ବି ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସାଇ ପଡୁତା ଲୋକ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଉଛନ୍ତି କି ଭାଇ? ହରିବନ୍ଧୁ ଭାଇ ସତ କହୁ ଶୋଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ନାହିଁ। ଏଠି ଥିଲା ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାଜା ମାରୁନ ମାର ମୋ ଖାତିର ନାହିଁ ପାସ୍ତର ଯେତେ ଆଉଲି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବୋଲି ଉଠବାର ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ଉଠବାର ନାହିଁ, ବେସ୍ତର ବୋଲେ ଉଠବାର ନିଦ ନିନ୍ଦା ଏଟା ଶୈତାନ ନିଦ ବଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେହି ବି ଆମେ ସେମିତି ନ ହେବା। କେମିତି ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କମି ନ ଯାଉ, ଶିଥିଳ ନ ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେବ? ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ବିଶ୍ବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେଟା ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର କାମ କଣ? ଆମର କାମ କଣ? ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ତୁମେ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ କହିବ। ଆମେ ବହୁତ ସମର୍ପଣ ହେବା ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆମୋସ ହସେ ଜଏଲ ପରେ ଆମୋସ ନା 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କିଏ କହନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ଭାଇ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଦେଖ ଦେଖ ଯେଉଁ ଧନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ହେଲା ଝୁମ ନାହିଁ, ଦେଖ ହେଲା ଶୁଅ ନାହିଁ, ଦେଖ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲେ ବୁଝୁଛ? ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଘଟିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ ନା ପ୍ରଭୁ ପଠାଇବେ? ପ୍ରଭୁ ପଠାଇବେ। ପ୍ରେରଣ କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଠାଇବି। ସେମିତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାପରେ ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅନ୍ନ କିଅ ବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ତାହା ଖାଇବାଟା କି ପିଇବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆଜି ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗଦା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଟା। ଆଜି ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜି ହେଲାଣି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମତେ କହିଲେ,
मु जनकर मेसेज गोटे घंटाटी सुनली केते घंटा गोटे घंटा सुनली मात्र प्रभु कथा है मत लगला जीवन को परिवर्तन कला परी किसी अनुयोग कला परी वाक्य नहीं सदा प्रभु वाक्य मिलू नहीं आज प्रभु चंगाई करेगा मिलती कि नहीं प्रभु आपको आशीष देगा मिलती कि नहीं आपका समस्या समाधान हो जाएगा मिलती कि नहीं कभी भी दुख नहीं आएगा कौन बताया आपको किए कहले के दुख आएगा नहीं हाँ आईबों को कहीं दुख आएगा तांकर 12 जन शिष्य मान कहीं जीवन रे मारदेले तुम्हें कोटी सुख प्रचार करवा के पठाइला तुमको एरा जीसु पठाई ना आंटी यार अलगा लोग के पठाई तो दे भेंडिया अलगा किए गोटे पठाई तो से वाक्य आज अछि मात्र सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य अछि कि अनुताप करो पवित्र हुओ नहले तुम्हें नरक को पलाई जीव प्रभुଙ୍କର आगमन हेबो रेपचार तुम्हें छड़ा जीव बोलला परी प्रचार आउ नाइनी ढेमसा हे जिसु राजा सुंदरा राजा सुंदर दुर्गा क्या कहला पूरी मोर पाप करी दिया क्षमा बोले पूरी साइलोड दरबा कथा कि एठी नहीं मोर पाप करी दिया क्षमा बोली आंटू मारी कादबा कथा कि नहीं ये मान नहीं डेंसा जब दिसडा मिसा गोटे टोकी तापर गोट पिला और गोट टोकी और गोट पिला एमती लाइन को लागी थी बे बाप रे एटा मेलोडी एटा विसर्जन रथ यात्रा रे नाचला परिया लागुची एटा अनुताप नहीं अनुताप एमती करा जाए नहीं हाँ अनुताप जगत को छाड़ी पितांग निकट को आसी अनुताप करथिबा व्यक्ति प्रभु मते किछि खाइबा दियो कि न दियो तुम मते पुओ बोली डाको कि नहीं मु तुम मूल्य आवर भी रहिबी मात्र मु यार घर छाड़ी जीवी नेता नाती नाची आइला कि से हमर अपव्य पुत्र नहीं असरे सागो साथी मोर झटके डाबू ने गुड़ाई दो ठीक मेदिक से डल मारो नाती नाती बाबा को घर को जीवी नाती नाची आइला कि नहीं मोर पापो को री दिया के मां बोली नेता धीरे धीरे आइला नहीं कोच ये जो देशिया जतकी देशिया क्रिश्चियन गीत मान अछि म्यूजिक बेसी सुनंतु माइंड रे आपण मान डिस्टर्ब हेबे अर्थ भल लागुची टिके सुनी के ना प्रभु को धन्यवाद देंतु बारंबार सुनंतु जतकी म्यूजिक जग रोची खाली खुंदा रेमसा नाचबाटा खाली पाटला पाटली नाचबाटा साइलोडी नाचबाटा खाली हलवा छोड़ा आली किछि सिटी किछि नाही सिटी खाली चोपचाई मुला से मुला कांदा तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय भाई भौणी माने सदा प्रभुଙ୍କର वाक्यर अभाव ଏବେ ହେଲାଣି बुली बुली टिके चेक करबा कि अलगा चौक मानकर टिके टिके जाय सुनी के ना आसन नहीं प्रभु हमको कथा हला परि लागु मुई तो सुनुथिली आमर प्रार्थना बोले आम गाँव रे पास्टर टिके बिजी रहउछन तो से विलंब रे आसबे गीत संगीता पढ़ले माने सरीब गीत संगीता पढ़बे सेठी आमे आराधना करबो आउरी लास्ट को आमेन बोलबे हमर पास्टर ठिया ठिया आशीर्वाद दे देबे हमें पढ़ाए एटा होती से दुर्भिक्ष घंटा दी प्रचार कले भी तांको द्वारा मते प्रभु कथा होचंती कि किछि बुझी मिसा हेबो नै मंडली रे एटा घटबो केबे प्रभुंकर आगमन समय रे एटा देखा दिबो आज अनेक भाई भणी माने ओबाटो को गले सेमानकर भूल की अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने कोन कले आज भी मद पिउछंती आज भी पाप रे अछंती बंधन रे अछंती सेमानको भूल की मंडली रे जाउछंती मात्र प्रार्थना जाउछंती भांग मिसा पकेट रे अछि प्रार्थना जाउछंती मोबाइल रे आउरी कुछ स्त्री सहित गपुछंती प्रार्थना जाउछंती स्त्री थाउ थाउ आरी घट की देखि कि ना हसुछंती काहे कि से मंडली रे सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य अछि प्रचार करुछंती मारो सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य हमको बदलाए नहीं सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य हमको परिवर्तन करे सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य हमको सिद्ध करे हमको पवित्रता आड़कू बढ़ाएनी प्रभु को नाम गौरव प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को आगमन समय एटा घटबो आमे कोन देखलु प्रथम देखलु जे मंडली रे भ्रांत शिक्षा आथिबो बहुत लोक माने से मनोनीत लोक माने मते भ्रांत होई केते बेले आश्चर्य कर्म जेते बेले से भंडो भाववादी आसी करबो भंडो बाबा माने एतेल बिपु रुमाल बिकु माने एमान जेते करबे बहुत लोक भ्रांत होई जी
କାଟା ନହେଲେ ନାଇଁ ସିନା ମୁଇଁ ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ହେବିନି ଭଲ ପରି ହେଇକିନା ପଳାଇବେ ସେମିତି ହେଇ 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 ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ କଣ ଦେଖିଲୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ସାଧୁ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆଉ 4 ପଦ ପଢ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣକାରୀ ପରିହାସକ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରିହାସ କରି କହିବେ ଶେଷ କାଳରେ କଣ ହେବ? ଶେଷ କାଳରେ କଣ ହେବ? ଆପଣା ଆପଣା ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କଣ ହେବେ? ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ନିଜର ଆଚରଣ ନିଜ ଅଭିଳାଷରେ ସେମାନେ ଚାଳିତ ହେଇକିନା କଣ କରିବେ? ପରିହାସ କରିବା ଲୋକ ବାହାରବେ। କୋଉଠି ବାହାରବେ? ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକା ବାହାରବେ। ଏତିକି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛନ୍ତି କାଏ ଦେଖିଲୁ ବେ କହିବେ। କିଏ କହିବେ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା ଲୋକ ତୁମର ହାଲେଲୁୟା କେ ଦେଖିଲୁ ବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାହାରି ଯାଇକିନା ତୁମର ପାଷ୍ଟର କେ ଦେଖିଲୁ ବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମା ତା ବୋଲି ମୁଇଁ ଭଗବାନ ଏଟା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଏଟା ମାନେ ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ଏଇ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ନାଇଁ କି ଟ୍ରେନ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ ଷ୍ଟେସନ ରେ ବାଜୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ମିଶା ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଟ୍ରେନ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କଲିଂ ବେଲ ବାଜିବ ଏନାଉନ୍ସ କରାଯିବ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ବେଗ ନେଇକିନା ଦୂର ଛାଡିଥିବୁ ମୋବାଇଲ ଗୁଟି ଗୋଟେ ଥିବ ଆମର ପିଲା ଥିଲା ଘରକୁ ନାନି ହଉ ଦବଡି ଆସିବେ ଚେକବେ ଭଲ ନା ସେମିତି ଆମେ ଥିବୁ କି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। S4 କୋଉ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନା ଏ ପାଖରେ ଲାଗିବ ସେଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। କାହିଁକି? ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧରିକିନା ଚଢବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମର ପୁଅ କୋଉଠି ଥିବ? ଆମର ପାଖରେ ଥିବ। ଝିଅ କୋଉଠି ଥିବ? ପାଖରେ ଥିବ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଥିବେ? ପାଖରେ ଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଥିବେ? ପାଖରେ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିନା ତାଙ୍କର ସେ ମେଘମାଳରେ ସେ ରଥରେ ଚଢିକିନା ଯାଇ ହେବ ଆମେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଉଛି ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପରିହାସ କରିବା ଲୋକ ବାହାରେ। ପରିହାସ କଣ ବୋଲି ପରିହାସ କରିବେ? 3 ପଦ ପଢ 4 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ? ଏମିତି କହିବେ ସେମାନେ। କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଯୋଗୀ ଚୁମୁଲା କାନ୍ଦା ଏତିକି ଦିନ ହେଲା କାହିଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେନେ ତେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? আসবে কি নাই? ଆମକୁ ପଚାରୁ କେବେ ଆଇବେ ବୋଲି କାହିଁ ବୋଲିବେ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଇବେ ନାଇଁ ଆଇବେ। ଦେଖେ ବାବୁ ତୁ କହିକିନା କଥା ମତର ଉତ୍ତର ମିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗ୍ର। ଇଏ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ପରିହାସ କରିବା ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଭାଇ ତ ଏତେ ଆତ୍ମିକ ଥିଲେ ସିନିୟର ଥିଲେ ଏବେ କେମିତି ମୋ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଏମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆମେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରହିପାରୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବା ସମୟରେ କଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ।
ଆହୁରି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। କୋଉ କୋଉ ଜାତି ଦ୍ଵାରା ଘୃଣିତ ହେବ ଆମେ? ସମସ୍ତ ଜାତି ହଁ ସମସ୍ତ ଜାତି। ନାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ନିନ୍ଦା ଚାଲନା। ମୁଇଁ କଣ କରିବି ଝାରଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବେ ସେଠି ଗଲେ ନାଇଁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଭଲ ନାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା ଆମେରିକା ଯିବା ସେଠି ଗଲେ ଚୁମ୍ବେ ସେଠି ତ ଶୈତାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେଠି କିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଶୈତାନିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶୈତାନର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ସେ ତେଲିଙ୍ଗିରି ଡ୍ୟାମ ହେଉଛି ତାପରେ ଗଲେ ଆମର ମାଇନ୍ସ ହେଲା ଆହୁରି ଆମର ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଖୋଲିଲା ଆମକୁ ସେଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଜଣା ଥିବ କାହିଁକି ଖାଲି ଡାଲି ପାଇଁ ଆରି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମ ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ଘଟବ ସେଇଟା ସବୁ ମିଶା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ହଁ ନାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଡିଟେଣ୍ଟ ଢାବା ହେଲା ତେଣକୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୋରୁମ ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋରୁମ ବିନା ପଇସାରେ ଆମକୁ ଗାଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଜୀବନ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଏଟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଜାଣବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଲେଖା କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ତୁମକୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘୃଣିତ ହେବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ବାଗ୍ରା ଛାଡି ଗଲେ ଡାକରା ଗଲେ କଲେଜ ଯାବେ ବୋଲି ଡାକରା ଗଲେ ଭଲ ଠେସି ପାରନ୍ତି ବହୁତ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ ନାଇଁ ଆକା ମୁଣ୍ଡରୁ ଡିଲେଟ କର ବେଳେ ବେଳେ ରାମ ଭାଇ କହିବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଡା ଠିକ ଥିଲୁ ଭାଇ ଚିଠି ଗଲାକୁ ଖାଲି କସମ କେତେ ଖାଇବା ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସେ ଧନ୍ଦା ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର ବୋଲେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ କଣ ହେବ ତାଳନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢିଯିବ ତାଳନା 100% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ତାଳନା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହେଉଛି ନା କମୁଛି ଦିନ ଦିନକୁ ହେଉଛି ନାଇଁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା କମିବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାଳନା ନ ହେଉ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ପ୍ରଥମରେ ବାଇବେଲ ଭଲରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାଳନା ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ତାଳନା ସମୟରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବାଇବେଲ ଜାଣିଛି ରେ ପଢୁଛି ଯାହା ହଉ ବୋଲିକିନା ବୁଝିବ ତାଳନା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ବୋଲି ସେ କହିବେ ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଘୁଞ୍ଚି ଯା ତୁ ପଳାଇ ଯା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ଭୁଲରେ କରନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ତାଳନା କଣ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ତାଳନା ଘଟିବ ଦୁଇଟା ନନ୍ ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଚାକିରି ଦେବୁ ବୋଲି ଆଣିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଷ୍ଟେଲ ଆଜି ଗଦା ଅଛି ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ପଚରାଉ ତୁମେ ପାରୁଥିବ କାହା ଖାଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନ ନା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ତ ଚାଉଳ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ ଡାଲି ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ ଆରେ ନାଳିଆ ନାଇଁ ନା ମଠି ଗଲ କାହିଁକି କିକିରି ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଆଗ ପରି ଏ ଲୋକ ମଦ ପିଇକିନା ରାସ୍ତାରେ ଡୋଲିଲେ ବୋଲେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଶେଷ ଦିନ କଣ ହେବ ତାଳନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢବ ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ୍ୟୁଜ ଏକା ବାହାରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ୍ୟୁଜ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଯାଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟତେ ମାର ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଠେଙ୍ଗା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏସବୁ ବିଷୟ କାହିଁକି ହେଉଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆମକୁ ଆସିକିନା ସେ ନେଇଯିବେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହିବା ଭଲ ଘର ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଭାବ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକ କିଏ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଥିରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକିନା ଉଠେଇ ନେଇଯିବା
हमको के ये अटकाई कि ना रखी पारबे नहीं रखी पारबे कि के नहीं गोटे दिन मु गोटे वीडियो देखुଥିଲି बड़ गाड़ी टाइप रो ट्यूब कि नहीं से ट्यूब उपरे दुईटा पिला मांडी छंती पूरा चढ़ी जिते हवा मारले भी आम कौन है नहीं ए टायर को ऊपर को उठवा को देखू पूरा हवा स्पीड रे मार देला के दुई जन उतली भारी कले हमको दुनिया के भी चापी कि ना रखी पारबे नहीं प्रभु आसुचंती हमको से उठाई कि ना आमर काम है आम कौन करबार छी प्रस्तुत हेबार छी प्रिय भाई बहन मु आपण मान परवर्ती विषय षष्ठ विषय देखाइबा पई चाहे द्वितीय तिमोथी बाहर करिवे मोर सहित द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 4 अध्याय द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 3 पद 3 और 4 पद 3 पद पढ़ंतु କାରଣ ସମୟ ଆସିବ कारण समय आसीबो ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ मंडली केमती समय आइबो एमती गोटे समय आइबो प्रभुଙ୍କର आगमन समय रे कोन हेबो हितजनक शिक्षा सेमाने सह्य करिवे ନାହିଁ हितजनक शिक्षा बोले के बुझुचो झुम्मा लगा ना मते बुझुचो हां हितजनक शिक्षा के बुझुचो हितजनक शिक्षा बोले कोन बुझुचो भाई माने हां हितजनक शिक्षा बोले ठीक समय चोर आसबा टीवी देखबा छाड़बा कुड़िया छाड़ो खैनी छाड़ो पवित्र हुओ एटा मान से को पसंद लागो अनुजोग को लोक पसंद करबे नहीं केबे प्रभुंकर आगमन समय से मान को पूरा पसंद लागो पढ़ो ମାତ୍ର मात्र ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ श्रुति मधुर कथा केमती कथा ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା श्रुति मधुर ଯକ୍ଷ ଚଢିଥିଲେ ଡିବ୍ରି ଗଛରେ ଆହୁରି ଅଦ୍ରି ଥାନ୍ତେ ଧୀରେ ଉତରିକିନା ଆସିଲେ ବୋଲିଲା ପରି ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଆରାମ କରିବେ ଆରି ଜୟପୁରରେ ରାଜା ଥିଲେ ବିକ୍ରମ ଦେ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲିକିନା କାହାଣୀ ଆଡକୁ ନେଲେ ଆମର ଲୋକ ମାନେ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅନୁଯୋଗ କରୁଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମଦ ଛାଡ ଖଇନି ଛାଡ ଗୁଡିଆ ଛାଡ ବୋଲିକିନା ଏଇଟା କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାହା ସହିତ ହେ ହେ ପେ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁହଁରେ ମାରିଲା ପରି ମତେ ମତେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଜି କହୁଥିଲେ तुमको देखी देखी आप कहबू मु देखी देखी कह बुझी पाछ कहबार अछि कि नहीं କହିବାର ଅଛି काई कहबार अछि कारण मंडली रो प्रत्येक भाई बहन को आम प्रेम करू सेति आम कहबार अछि मते आका कहला पूरा आज कहथिले पिठी आड़े आका बाजुथिला बोलला तापर तळको पढ से माने श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई कौन है संतुष्ट कुछ संतुष्ट हो जिबे श्रुति मधुर काने जोटा सुनबा की कान खाजा एला परिटा हेले से मानकू हाजिर वाक्य बोल बढ़िया थिला आमर कथा मान की कोई नाम थी भल थिला तमर कथा किछि न कहले पुनी ना का कथा हम कहबा काछु की तुम कथा ना एडा प्रभुंकर कथा हां तापर तलकू पढो ଅଭିଳାଷାନୁସାରେ अभिलाष अनुसार ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ संख्यक शिक्षक मानकू ସଂଗ୍ରହ କରିବେ से पास्टर भल नहीं हरिबंधु भाई शुणु तो हाँ व्यस्त हुन ए माने शिक्षक मान कौन करबे संग्रह पास्टर मान को बाची बाची से माने वाक्य सुनबे मोयल भाई भल नहीं तांगर बाकी आगर पर लागू नहीं नेबे लागू नहीं आप ठंडा ही गलु ए भल लागू नहीं एबे से डेंगू आ क्या हेले से भल गोचंदी बोलला तीबे बुझी पारतो कि नहीं
शेष दिन लोक मैंने केमती हेबे मुई गोटे गाँव देखुली 4टा पास्टर आसुचंती केतरा हेले बहुत विश्वास थे कहीं बहुड़ी थे बोलला ना 4 घर केतरा 4 घर 4टा विश्वास पास्टर बाप रे बोले कौन एमाने निजर इच्छा रे दांडा सी देला परी हमको बहुत जगह डाकबे नहीं कहीं बेसी झुम मान करे गले टपी देबू झुम्बा लोग रखिया नहीं भले बसवा लोग रखिया नहीं खा गुंता चारबू नहीं अरे बाबा को डाकवा नहीं झुम आईडी फाईडी ब्लॉक है दियो ना हमको डाकवे ना बहुत गान में डाकवे ना ए भाई आले खाली पापा ऊपर आले कहबे रे बापा खाली गीत संगीत पड़ी छाड़ देबे बोलछ भयंका पानी पियाबे का बोली ना से माने हमको बाचबे नहीं लोक मान निज इच्छा रे से आज्ञा हेले से शांति नगर आज्ञा से कोटपार आज्ञा से बोरीगुमार होछन से आज्ञा हेले कालिया कुकुड़ा कोट मागे काला से छाड़ी देबे बढ़िया बोली से मान को सेमिति ताको पसंद होबा पास्टर का से मान बाचबे प्रभुकर आगमन समय एंती हेबो हेउची की गां गली रे हेउची तार तुम कोन जानछु प्रभु आइबे की विलंब करबे आइबे हां आइबे आमे बदल बुदा बोले जागबे जागी चंती कि नहीं एदे जागले कि नहीं जोगी चंती कि नहीं अपेक्षा करि चंती कि नहीं करि चंती ताकू धन्यवाद दिया दिया का बदली दिबा ताकू धन्यवाद दिया दिया का ठीक है जीवा କଥା तापर तोल को पढो पुणी सत्य वाक्य रे कर्ण न देई सत्य वाक्य रे कर्ण न देई कल्पित कहानी प्रति मन देबे वाक्य पहला बेले निंदा आइबो सीरियल देखला बेले डोकरी माने धांगड़ी पड़ी देखुथिबे बाप रे हमें कावा है दी गोड़ दिन गोड़ बुढ़ी माँ तुरुगा ज्ञानी को तुरुगा ज्ञा पाकर प्रार्थना करे बाबू मोर पार्टी प्रार्थना करो मोर आखि दुसु नहीं प्रार्थना करबा दरकार अछि कि नहीं तुम्हें तो बुढ़ी हेलोनी माँ कौन पाई तुम आखि भल हेबा तुम्हें चाहो तो बोलला नहीं टीवी बोल रे दुसु नहीं देखन तो बुद्धि केमती मान करो आमे कुली बुद्धि करबा हमर हाथ गोड़ 1650 बार प्रार्थना आइबा हाथ गोड़ 1650 नथिल भी हेबो आमे भल रे बोलबो गा बोलबो गुंडा बोलबो आवरी गुंडा हेबो जा भी हेबो हमर हाथ गोड़ बोलताओ माता प्रभुर पाए बोले हाथ गोड़ भल थिले हे आमे लोकमान को बुद्धि के दुका धरले मंडली दुका धरले प्रभु तापरे हां सत्य वाक्य रे मान कर्ण देबे नहीं कोटी कर्ण देबे सिनेमा गीत मान बहुत लोग मोबाइल रे भर्ती होती हमर मोबाइल रे सिनेमा गीत थिबो हमर मोबाइल रे पासवर्ड थिबो जो स्वामी मार पासवर्ड रखिसंती से स्वामी पासवर्ड खोली के ना सिम टिके अदल बदल करी के ना धरबा आंटीन ना बुझी पारतो मोर स्त्री रो सिम मुई मासे धरले मोर सिम से मासे धरबे क्रिश्चियन परिवार सेंती थिबार अछि बहुत लोग फिंगर दे देती काहे कि बेटले मोर स्त्री देखी देबो इति का फोन आसुची मोर स्त्री डरी जीवो बोलला डरबे नाही तो छुट्टी देरी चोबे नाजी बदलबार अछि नहले तुमको छाड़बे और प्रभु पळाइबे बहुत लोग मोबाइल सेमती हां जुवा जुवा मार फोन आले बापा मार सामने उठे कथा हो ना काहे कि उठ बस बस आंतरी बाटे लैट्रिन बाथरूम रे काहे पळाउछ उठाओ कथा हो एटा मोर सांगो सांगो हेले तुई आगरे सांगो कर जाने तोर सांगो नाम बटिक दा मु देखबी तोर सांगो पिंडा और केंती बसा उठा केंती तापरे तुई दी केबे सेना भी परित्राण पाइला परे हेले मिसा आमे बाहरे रहिबा हमर लोक मान बाहरे हम पठेबो आमे सांगो घर भांगो घर खैनी घर बंदुर्गा घर काहे दिबार किछि दरकार नाही दिबा लेखा जाउती सत्य वाक्य लोक मान कर्ण देबे नाही के कोन को हेला नि हेले बोली डांडे भाई ओलगा सुनबाल दाइते देखितन कि नहीं वाक्य सुनला बडे नींद बेसी पेली आनुची गुबुक लागुची गाय एटा से शेष समयर विश्वास आमे एमान को देखि कि ना ए वाक्य सुनी आज आमे बदली गले बहुत भलो हेबो शेष कथा कही मु समाप्त करिबि प्रभु आमान अनुग्रह करत प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय बात प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद पढो देखो आमे द्वार निकट रे ठिया होई आघात करूछु देखंतु एटा होची
एफिसियो मंडल एफिसियो सॉरी प्रकाशित वाक्य रे जो सातटा मंडली अछि से सातटा मंडली मध्यरु शेष मंडली है लाउदिकिया आउ एही लाउदिकिया मंडली अछि शेष जुगर मंडली आ आमे मध्ये शेष समय रे प्रभुଙ୍କର आगमन समय रे अछु आगमन समय रे बा शेष दिन मानकर मंडल रे कोन हेबो विश्वासी माने यीशु को बाहर छाड़ी दे तांकर नीति नियम से माने मंडल रे चलाइबे यीशु कोन कहउचंती देखो आबे द्वार निकटरे द्वार निकटरे ठिया होई कोन करछु आघात करूछु। यीशु मंडल भीतर रहबा କଥା ना बाहर रहबा କଥା भीतर किए अछंती भीतर पास्टर अछि कीबोर्ड बाजुती दामी कीबोर्ड हमर ये मारो कोन रो हमर बड़ आ ऑक्टोपेड कि नै भाई हमर लक्षे कुड़े केते लक्षे कुड़ो मु हेल तो ध्यान आसे तो सुन ठीक कथा आ कोट रोड करतिलो नाही आमे जगदलपुर जाई आउरी हमर जो ये सिस्टम टा आमे रायपुर ला ये मंडली रो टेम्पो एते सब चर्च भर्ती कर कोन है तुमे तो चर्च बाहर यीशु को रखी तो तुमे शेष दिन मंडली कौन है से मंडली प्रभु नथिबे आंकर नीति नियम आगे चलबो प्रभुଙ୍କର वाक्य हिसाब से चलबे नहीं से आज आम देखबा आमर जीवन को किए आमको चलैबार अछि पास्टर नहीं मोर माँ बापार परंपरा नहीं आमर परमेश वाक्य मते चलैबार अछि प्रभुଙ୍କର वाक्य मोर मंडली को मोर परिवार को लीड करि नेबार अछि हाँ बिलाई गले जीवार नहीं के कहला बिलाई डर नाम बिलाई बोले अशुभ मात्र गीत गायबो शुभ भारता बोली गीत गाई दो बिलाई बोले अशुभ बोली ब्रेक मारी कौन है क्या सावधान रखा अगस्त 15 रे आश्चर्य नहीं बिलाई देखी डरी गली पड़ा बुझी नहीं लोग मान 12 रकम मानती प्रभु आम अनुग्रह करते प्रिय भाई बहन शेष दिन में कौन है प्रभु आगमन समय कौन हो लोक मैंने यीशु को बाहर पकई देवी मंडली को अपना रक्त देखिए किनी यीशु किनी मंडली स्थापन करता किए यीशु ख्रीस्ट अटंती मात्र आज से कोटी अच्छा बाहर अच्छे युवा युवती माने साई लड़ी धरी नाचुंती पास्टर प्रचार करुँच मु सेक्रेटरी मु प्रेसिडेंट बोलिकिना एमान नियम चली मात्र यीशु ख्रीस्ट मंडली ना प्रिय माने आमे जेते दुख दे जाऊ समस्या दे जाऊ आमर जेते बुद्धि ज्ञान हेले मध्य टंका बेसी हेले मध्य आमर मंडली रे के रहिबार अछि यीशु ख्रीस्ट मंडली रे रहिबार यीशु को बिना आमर मंडली सेवा कार्य किछि लाभ नाही यीशु को बिना आमर जीवन अर्थहीन अटे दिबाई आमर जीवन रे आमर मंडली रे किछि थाउ कि न थाउ आमर मंडली रे आमर प्रभु रहिबार